Kau lelo ko cerita lah kok. Mangkat ko lang. Amonya dan duhur lah jangan kau lega sopir eki ambu ka pikir dulu nyari masjid maran engki depa ka masjid silain lah pak akamat ka kapi ari tolos tada ringat dan masjid kanceng lah abang jangan kulit ya Allah ari jadi yang kuy jumatan malolo jaga masjid vera jangan kau le ngewek mayura ka habajang tibi ka mayo habajang keduaan be jaga tak kira bede dengan makmum ning dina de laba jaga pahde tengore ngabuk ini pengaboran om ki kena ben celana pala kona celana pala akuan wa burin ki banyak celot dah kena ben jadengai kepe ngare kretek yang muka labang marin masuk ke dalam tok adzan Allahu akbar ya Allah riak tukang adan lah jangan gula ning beke mangan gula mari adan beni terus abeje ngibade kancing boleh masjid mangkat alakoh masya Allah dah muk jadi jangan gula ning beke titi vera intar adan ni beniyongku adan bani kata masuk sunnah saya kalako sebelum abajang muncet abajang ngecek nyol manganyol adan nom mana saya pikir masya Allah kala na aba kalako juga to du soreng mon masjid tak ya ada nih begina ada sedeng kalakuan berat kari tak iki bega sabe emik kah jano kana dan nengi sabe tani beniyongku mon tatemu benreng ada dung teh dungan sering ongku ya ongku ning sumenep bader yeah ya bojur itu pakai nak ngode ke cek saking lo sepor hihir wan gue nak kena jur beradan ke TV iya pangari ya pas hidung teh hidungan Allahu akbar ngale lu kesupir la tukang adun ya ngare bah i mama burum mama ngale jadi masjid lain jangan gue kesupir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bada salak setong sahabat mator dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Ayyul mu'minina afdal. Kanjeng Nabi sepaling utama orang sepaling mapan ni kasi kaamaan Kanjeng Nabi. Tebuna beliau ahsanuhum khuluqan tata krama na si paling bagus ijri si paling mapan jiri si lebih genteng si lebih iarkai wan Allah si lebih ngetop ke Allah si paling mapan tata krama na titimun beda orang kedua abangki sekamaan selebih keangkep ke Allah senyapa kada mohon beda orang kedua abangki selebih estoh engki gini ke selebih mapan ke Gusti Allah saopamah para kerking nah selangala kada kini ke ngetop ke Allah mon beda orang minta beda orang butuh pertolongan senolong gak ada gini saya paling ngetop ke Allah kini ke amalan paling mapan gini bentak butuh orang penter gak gini si eng odi beni ke beni jumpenteran beni pese beni ke pera alat tadi mak le faham mak le mak ani ke kita malam ni ke ki burungan dengar ki
Tina gelo. Buk pese penikah mun pera etaro dek manfaat dek. Kebi apa? Sampian andi pese 100 juta. Sabe kebi apa? Tak bengok naro bental kening kete dungi. Pese penikah alat kaangkui nga oleh pon apa seitoju pon apa manfaat. Jadi pese penikah si manfaat beni parapan bedaya be parapan apa keluar. Kebeli buja oleh buja. Kebeli micin oleh micin. Merasa ilmu kapeng apa parlon? Ya ada songkok duduk pente yang kui kelampi nyingla dari panas ben jelep sarong no tapi aur kengun pese kasanggung apa parlon? Bila kali beli kan kasanggung pada ben ilmu penikah ongkuna alat ilmu penikah beni orang andi ilmu pah mare punten orang ngaji orang mondok orang sekolah orang kuliah patenggi sekolah nah tocu na beni jung tenggian sekolah na beni jung bagusan tata kraman na titik arwah keng mak lengarti cek selebih mapan tata kraman nah panika selebih karatu ke Gusti Allah aja semisem ka ada arwah oleh ganjaran oleh ganjaran senolongi apa saya tolongi jadi jung nolongan cek jung mintaan tolong karena kadang beda orang reget abah cek bejengan nolongi tetangga ning oning bila abah andi parlo tetangga tidak senolongan nasakali deh orang benih kecil bagus senolongi benih seeto cek pegel bolan tak tolongi orang ngas tete abe mun pon tak peti kenceng si ata tolong aga orang are memulan coba relebu mun pon abe memulan tak kenceng si ata tolong aga orang memulan coba mun urusan abe tak tolong iban orang tinda tak nutuaki abe coba gini kata entan rang seberang abe entar ke kumpulan cik bejeng atau cek nas panas atau cek jenujan apa jungan kalau saya mangkat mak bila gilirna abe nangke ulan tepak ke polong nebek kok tak ada pak sabaro belekanan saya pak ngocak pak ambu kok apa nengah dia bahkan jen gula mator segamaan kanjeng Nabi orang sepaling mapan benika sepaling bagus tata krama seoleh ganjaran sengormat apa sehormat sengormat kanjeng gula mator le santri ruah ngormat ke kiai king karena tata krama kiai na siom tanang atau retel pentel bangak aro tau le apa aja bu oleh apa je saya oleh ganjaran saya ngormat saya hormat ku tahu oleh apa aja kan je gila hormat tak madeteng napa hormat orang dan pak polon petuju tak ngiring tak langkong ampun tak langkong polon petuju atas tahu oleh apa aja arbu ngi memetahlilan arapa entar ketahlilan polon tak pamilom mik tak tahlil boleh, bakakan mik je dah. Kau ulah kacakan cefin dereng ngojaan jompo sengat dereng. Engkau ben re hormat tak orang. Urusan hormat ben tak hormat ben orang. Arah apa je make hormat tak mede tengah perja. Apa? Saya mau oleh ganjaran mon hormat ke orang. Jadi saya paling utama sebut ahsanuhum khuluqan
Si paling mapan tatak kraman. Mungkin berai hormat benoreng. Tadi ti apa? Cale. Tak kira ti inan. Nagaba. Hormat. Tadi ti mulja. Ada apa demo? Le orang makin benika puto ke genika bon. Takok si cale ya orang. Puto si hormat orang. Bukten nah. Entar konjengan. Parlo autang sembeli rokok surya. Padahal ngi compon rokok durnuan nyaman. Arah apa marang? Harokan todus tako itu mujik tandi pese benoreng. Mai joko joreng. Iya baan yogi ya. Iya. Kerja 3 kali seminggu 3 kali asalenan kelampi. Arah apa marang? Todus. Todus ka siapa jarang pada kelampi. Pulang tak anyar, siapa sih ngalem bulan agalampi anyar? Aduh, vera oleh na napsoro vera. Ani kagadeng, saya tak ikir bekir ben kau ben ajuna, ani kagadeng. Jadi abe penika romang sana. Kau cung bagus, ben cung rende, ben cung tengkian beni. Hina bu. Jadi mohon beda orang kedua atau soker. Saya masuk ke surga kada, saya nyapa kada. Allah lah lajeng. Bila saya tak nyapa, ring neraka wah. Ongku. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Coba kanjeng Nabi. Ya sepora mohon potlopot. Maksudnya Arab kami potlopot. Buka bengla benga swarga hari Senin ben Kamis. Kapi bengla benga swarga buka ben Allah. Ben saka kapi na manusai sapora ben Allah. Kapi saya tak musyrik ke Allah. Saya taat ke Allah sapora kapi itu sana. Keng beda orang pakun tak sapora ben Allah. Mak kita kerceleng deh ini saya sujud pakun tak sapora. Pasera benega ma bainahu wa baina akhihi syahna. Orang segi soker ben tetang kebentaretan na kita nyapa. Marang aburem magareki. Daya jere kadang bodo orang jet ben setan tak icoko-coba jeung poleng pocung mun surah wirid. Keng pahira setong penyakit apa? Atau karben tetang gelak tak nu bener je. Pastanya apa aja. Lengak nika maki apa jeung ke masjid bu. Mak kalangi sih deh apa jeung. Ke genteng masjid tak ada apa jeung aja. Bah ngocap beli marah le. Wak jangan muntahnya pembenteretan maki jeung tak keterima julu tahu lah bu. Tak usah beli je kok. Lambak jadi lah kok tahu lambak. Lah tahu lambak yang tak itu horo apa parlo. Kan orang benijung penteran nih gua. Orang benijung penteran, jung bagus. Penter mah tak bagus apa? Ada guna pada bandreng iba besek yang tak ili kebeli. Kebeli apa? Ada apa? Iba besek yang tak ili kebeli. Besek si aman pak. Bila iba keluar kok. Pada ben ilmu panika beda parlo namun yang guya mungkin perak tahu keng tak yang guya apa tahu ke saper keng tanda saper tahu ke sokor keng tanda sokor ini ke situ di mana lah kah milan nama ke pengajian tahu sanya banyak pokok yang malaki kan jeknya banyak ongku ti negala adung sedeng arela berapa ya lah. Yellow tak ambu aja ki. Nah marahu. Jumpa kusen. Mon abenta cung rende. Cung estoan bentereta. Ani kasi paling mapan, ani kasi paling bagus. Sani kana. Sani kekempang. Orang amanfaat panikejet manfaataki ben orang. Nah, kiki nih kah. Paling bagus sama manusia
orang sepaling amanfaat ka manusia selain. Paling bagus semanusia orang sepaling amanfaat ka orang lain. Sekoca amanfaat panika abe imanfaat aki benoreng. Cet ekaman nyaman. Jadi jauh pegelan sampean. Andi sepeda motor. Yen jam laku benta tangke. Sampean titir ke nyaman. Engkau tukang beli nah. Datang ke tukang nginjem mah. Engkau ngisi bensin nah. Ika man nyaman. Tapi beri na boleh pun kau. Ongkuna orang si manfaat panikecet. Manfaat aki benoreng. Salanjeng ki ngampong ke sampean. Aro berarti sampean ki fokus ke Allah. Coba gelan jak tatambanan. Mai kaman nyaman, mau iramu, dolen deui. Saja nih kaman nyaman, orang si nyaman, jadi kaman nyaman. Orang si manfaat, cet manfaat. Nyaman, erosoro malol. Mungkin indah erosoro orang, aru berarti ki abe ika parlo. Saya susah, saya tak kening kebai salat belekan dari. Tak itu mujur lebih dimma abe manfaat dari. Nengi yatas, ada ringan enggak? Nengi bobo, taduk ring genjek. Tapi apa pak? Tetimun ki beda si manfaat dari abah nih pak. Sekalang kong, marah rale kong nginjem sepeda motor. Aku jelas. Ngaruh. Berarti ki beda manfaat si beda nengi. Muntah abah, pereng si beda nengi abah manfaat. Kan ngaruh. Salanjeng ki beda si manfaat dari abah. Nih berarti abah ki fokus mungkuda ke Gusti Allah. Dan pada naruh. Jadi cung amanfaatan, beni cung mintaan manfaat kau reng. Cung asadegaan, beni cung naremaan sedekah. Saya oleh genjeren saya sedekah, apa saya narema sedekah? Saya oleh genjeren saya apareng, apa saya barengi? Saya beri, apa saya minta? Mak minta meloloh. Saya bagus, saya pareng apa saya parengi? Nganto sering pareng melolong? Ya mah jelas dia. Ya pareng, pareng. Hampir tero meloloh. Bodoh reng cengkong kuna tero si ate hejud doa keng lain. Arak sapuk, si alang-lang mbian ate hejud sapa. Marah-marah gigi. No, beni papareng tak kenceng jira, tak la pangeran boleh selopot tadi. Maro beni papareng tak kenceng ijit abak momos. Saya salaki setan, reng setan, jangan setan, mau tahu berang koreng neng tak rapan kok boleh si salah jangan setan. Ijit abak si momos. Nom, silang ngalang impian apa jeng 5 waktu na ke masjid, siapa mata anda ongke? Marah gelu. Silang ngalangi kau leben sambian apa jeng ke masjid, siapa? Cek ada, marah apa mata ongke ke masjid? Tak kenceng. Lihat dia apa berabuk? Temu abah regendi ya beda kok kiai di maboi lah kok ustad di maboi tat nyala tat jadi orang alim orang pinter di maboi lemun bae tak ke masjid tak ongguan ilmu aja aja ongku tak ongguan ilmu aja wak kiai di maboi alumni di maboi montuk di maboi mon letak ada usaha belekan 5 bekton tak ke masjid. Tak ada usaha segala ada. Jadi apa kalau? Jejet pengajaran saya paling ningke. Kewajiban saya paling mudah ke mata bajang. Saya langsung nih kecet lah boleh boleh. Makin nak kahanan tukang ngolok rojot ngereng taretan. Jadi kenyanyi ruah. Kadang anak saya dikir apaan tak mangkat ya. Padahal lah anak saya dikir ngantos sesapa sih ngolok marah. Muncul lah anak loko-lokan depan tanda mangkat. Lihat kadang yang ngaruh
Selang ngalangi sampian keangku itu ti orang lambek res apa? Ada, keng mak cerai kakak biar apa marang? Cerai tibi roja. Ada, keng kau lenom ngojaan iman kaman. Sorry gigi nggak nikah. Kau le benempian deh cet patah ke masjid aja. Jadi marek kira-kira gigi wah. Mulai diri kona pengajian ni kak sampai mangken tahun 2000 Dia tak tahu maning lah aja SN pengajian ke masjid. King mak tolos mulai lambok sampai depan ke tahun 2000 mak tak tuli mangkat ke masjid. Apa masalah nah? Mak pas tak keke sekali roh pengajian. Sehingga king tepak ke bunda dan neraka gula ben sambil. Tepak kacap napa gula ben sambil. Lari kau sakir beker nih kah? Mak pas ada usaha sekali abah si mangka ke masjid. Kiki wah. Bila nang kati. Yongku ya. Ari yang kok Richard tak kira ke masjid. Cet sawo moro odi. Cet pas tak apa juga ke masjid. Ari perak ngidi ngagi ke pengajian. Jadi engkau ni tepak kecap apa beria? Kan ini ngaruh. Atau tepak kecap bejen apa sih kemabe. Masa jet pas tak ke masjid apa ya? Oh jet lah mulai sih ke bola. Mulai sel pada pengajian. Ayo ke masjid. Ayo langgar. Mak pas tak kekek sekali. Tepak kecap napa ula ben sambil. Urusan nong ke masjid benih berambian sih bro. Benih beda kau sih bro. Orang kakapiro berak kakap. Ada orang tak berak. Encik reng kenikah kau leben sampian parlo na ngaji, parlo na mundu, parlo na sekolah, parlo na orang nyari ilmu. Kan nambah na bagus abak ke Gusti Allah. Ya mulai pengajian, mulai hijar ku becer sampai di kompoi. Tolos taong ke masjid. Ngantos apa? Ngantos reku? Ngantos tongkat? Bila celakang jerekang ro ke masjid beui taning belah. Mun ki atempo nyaman, asela nyaman, asojud ki normal, tak ke masjid saja. Bila kera sokona selajak taning belang ke masjid beui. Sudah saja nambi selak depan ke masjid saja. Jeng mas na silain sokona si kacere ketujuh imun Rabbi firli. Di nembian lah taning ketujuh iladang natang lah. Jangan selajah. Ya Allah, mak jan ropet masjid. Benih masjid jan ropet. Kanca jerekang. Iya. Ya benih tak oleh. Ajunan sepon tak sampurna. Ki pakunong ke masjid. Mantun raja kencerin aja. Maksudnya ya segi mal normal. Atempo ki nyaman. Asojud ki normal. Beten ki sekat. Mata ke masjid. Loh, tambah jauh sih kebayala sa. Ingat nika nyon sepora. Jauh nika bodoh jauh mana lambat jauh mana kanjeng Nabi. Beda Bani Salimahnya mana. Bani Salimah benika ngalia bengkoh ke masjid, ke pinggir masjid. Dia buna kanjeng Nabi. Sengkok ring iding kabar Bani Salimah ring ngalia ke masjid, ngalia ke kiri masjid benggona. Engki Rasul. Apa? Kimale gempang si ong ke masjid Rasulullah. Papakun nang ibeng ko na ban papakun. Tengkaan soko na baan jiri beda buku na beda catatan. Ongku buk sedepak ke masjid ro beni pulan si semak. Beni pulan si sehat. Karena kadang sedepak kada ke masjid sejauh. Sedepak kada ke masjid sereku. Sejad latong ketwa. Ajalan lai salip cong-cong roh. Depak ke masjid. Bodoh sih ke pasar lenteng wak tak ada tolong kali sehari. Ya ke bebet orang masjid tak ada pak lekan. Nah, ada sepikir nyon sebora. Orang setruk wah. Orang setruk ajalan sagilo depak. Ya masjid 300 meter hat sehat tak depak aja. Harap apa bola nah.
Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang sebeje nggak bisa ke masjid, perak orang seiman na ongkuan ke Gusti Allah. Mun gil ninggil, tak ada pak ke masjid ya. Perak ke masjid je. Ay laku na sobu bah. Apa? Mau temu laku na sobu dia. Mula mangkat laku na sobu ke masjid. Bedol na ngaji berarti. Mula tolos tak mangkat. Ambu, jadi nurut pengajian boleh. Apa kia? Hari kan perempuan kena kan ganggu ya malaki. Pada benar orang nyari PC pera isabe. Ada parlona naman bakobuk mun PC na pera isabe. Apa marah parlona? Andi sepeda motor kaya tonton na. Mga gendeng. Sepeda motor tombak. Ilmu mana kaya malagi ya kan kelar abe. Kita kelar berarti. Kita usah berarti. Kelar kakapi yang tak kencang. Sering ketondu tak ning laban. Wah tina mata papakun ngitem. Ngitem ban ngitem. Tina jauh melajak. Tina tak usah melajak ban. Keng soko na pakun patingka. Jalan soko. Tina mata ngitem aja lagi. Jalan. Tina mak ngitem. Pokok soko na jalan. Depak. Ceng benih mak tas ya tingkah. Soko. Urusan terbentor ya nyorot. Jarang tak ada orang langan-langan ada. Jadi abak wanita sambil pikir boleh, pak. Kiki boleh. Iongku ya. Jadi engkau ada sih mulai lambok. Saya tak ngaji ke kiai riak, kiai robodo pengajian ini, pengajian itu, haul ini, mulot dan isrok mi'rod ke kepi. Ya, sudah pakai masjid lah kena tolos tak bisa. Apa? Cereng tak butuh orang pinter aja. Lah ngerti kagak? Lamun bab ke masjid. Lah pengajarnya setong be, seong ke masjid apa? Ambu taning tambi boleh, mi kalau pai seong ke masjid, mi kalau pai. Lagi ngai re bah. Setengah. Jadi ini urusan tak ingat. Mata ingat cereng silokolokan 5 kali sehari. Ayalal falah. Kan Allah saja ngunceng roh. Yuk, setro ka ontong, siapa? Cek sagi jelas. Segem setro ka ontong dunia akhirat. Ya dan ya. Tayi dinga, kiban ambianta. Rakir tak geluna. Tak tak tersinggung Allah. Tak kau lebih. Loko-lokan kesampian bener. Iya lek. Marah. Iya. Mun anu ya kopi, marah kopi gula enja. Iya ya kopi enja. Pelor tu juga baru. Tak sakit hati. Arang. Jeng abe loko-lok. Olok berkutu. Iya, saya minta untung dunia akhirat dari ya. Tajang tu bila kadungan doa tak kerengit. Ya Allah, iya bijan malaikat. Iya. Tahu rak pun ke masjid rebe mun ngitum. Ho jangan ajar kelacer bila doa geleng ngitum gela. Nomor setong pejeng bila pejeng katerima ka Allah. Doa nanya lonot pahu. Kau leben sampean rak bila minta ke pangeran. Tak pun ya Allah, riya setia mun minta. Jangan Gusti Allah. Orang sendi parlo ke sengko. Riya sendi parlo. Setia. Tak manggat aja. Bila yang taplah bengan nokto keboi taning mela. Masa nering nepu tak nanjeng. Bila orang tedung nepu. Nah, you sampai pikir apa di siapa rumah. Kau lagi gigi ya bu. Nyon sebora. Cereng kadang orang todus entar galak ke. Entar ke masjid todus. Mak berdiri Islam todus mangkat ke masjid no. Mak mengak pula. Ongku nih. Di tanjat ng Indonesia re pak cet ano kina pakai pola na komi sunnah ki pajang ke masjid. Padahal ng luaran ro. Ongke ke masjid. Di Indonesia re pak. Masjid seborle baru saja aja. Padahal saya minta amal je banyan. Abanyaan saya minta amal bersiapa jang dengan masjid.
Kau boleh tak kira ngucap nih kak. Kau boleh pentah hadir ke setong masjid. Kau boleh pentah hadir ke setong masjid. Kangkui amu musyawarah. Acak kik lah. Takmir ben yayasan. Acak kik. Kacak lah karengki. Masjid. Cik beda banyak kita ya pak. Dah si kama masjid nih kak. Mohon beda orang acak kik nih masjid. Wah normal gini kak. Pentah dulu. Tak lakong nireng hadir ajun. Beda apa nih kak? Punten tikal ajunan si nyepoy kata kan. Makin beda apa nih kak geluk. Tikal kipang hidup ke masjid. Beni masjid itu ulu masjid jauh. Hadir gulu tau. Oh bu, selang pecetol. Ini urus-urus si kabentahan apa? Torona bentuan. Jadi ya bila bapuah dana rejat bah repot. Bahkan kesamangken bani ketarawian si paling banyak esena ya dua montrobennya esena terawih. Yang nomor setong mama bengal ngi beburu. Banyak saya makmum terawih. Nomor dua bila beda tu umat. Marah. Mata banyak saya makmum jarang mulai meriasar saya yang par saja dana. Marah nyucung si norok tu uman riberin reda eman dah. Bodoh si tegar geger ke pacaren. Aja benih salah renga tu umroh benih salah. Serbu tu uman ri si tak ngerti ke. Tak tahu kapan apa. Yang terawih tak tahu je sak bahasaan. Ngempar meriasar saja tidak tahu kok tak milukan dengar. Kau lah hadir ke masjid kini. Urus acak kik masalah. Makin. Amu gulu, serap gulu. Eki, nyon pamangki. Tahu siapa pamangki je. Ni kering ke sana apa? Takmir ke kepi pengurus takmir. Iki orang saan orang sana apa orang kepi. Montak. Kepi bitong ben yayasan orang 40 lebih. Ben yayasan takmir sanikah, yayasan sanikah. Sesangkup 5 waktu na pejang ke masjid. Nyuncung. Ada pada si nyuncung. Takmir bani ke bani urusan perembakan wahdana. Takmir bani ke si makmur masjid. Tahu saja ngujang orang kan. Pokok pengurus takmir bajang 5 waktu ke masjid. Enger masjid dah. Tahu saat ke rojang-ujang reng jauh je. Ya pokok pengurus takmir gue. Ongke ke kapi ke masjid 5 waktu nah. Selak masjid dah. Ayo si kemak pengurus takmir dan pengurus yayasan. Saya siap 5 waktu nak ke masjid. Si kemak. Aduh si nyunjung. Ambu. Tidak tahu usah bantuan masjid. Apa yang masjid tak kujur aja. Masjid tak butuh apa saya melulu aja. Masjid penikah saya soka. Masjid saya yalam ben Allah. Masjid saya kening ya bajang. Benih saya ngeracak. Tidak minta amal giliran. Amal. Kena bun bendera. Saya pentel bener-bener. Mari minta amal. Pas tak bajang ke masjid saja. Bahkan disinggung ben Gusti Kanjeng Nabi. Kiamat tak kira tepah. Kajabaya tabahan nas fil masajid. Tanda kiamat laku nasudu malam. Orang-orang pani kecunggan dengan masjid. Keng tada siapa aja ngaka masjid. Mare pak. Beremah. Ini mah pada masjid bajuba mangke. Dia tak ada. Ada. Tadu sore mun masjid bajuba. Ki kan seken ro. Bungkar taning belang. Pulang tak genteng pada benen di nore. Ndak mayu. Benih para gara gempang ke masjid. Keng pabuda usahan. Pabuda usahan anu mun pon duhur tak bisa, asar tak bisa. Maurib lekana. Pateros ongke ka Isa. Pateros ka subuh. Ingat ruwa. Buk. Sampean mundi ke parluan ke Gusti Allah. Celun leng jauh. Kau leben sampean mun minta tekah hajat ke Allah. Celun bisa-bisan ke mandiman. Allah nanom jah bisik. Satu rezeki Allah. Sema datang setuju apa bareng Allah. Sing atur odi ben mate Allah. Sema selamat datunya akhirat Allah. Mun keng buta ke Allah ke masjid. Mun buta ke Allah ke masjid. Iya, cerek bahare kok. Are mun jan terus sudah jana kikir ya.
Mata pegel kok cek bila beri juga ke Sampang. Bila ke Sampang. Bila ke Sampang. Bila keluar juga ke Sampang. Ntar ke masjid, siapa mau mereng ke TV? Imam ke TV. Lani beneyong. Tadi ya boleh jangan boleh. Oh ni kependenan ni. Ni kependenan. Sepak cepah jangan boleh. Cet kau boleh ban sopir keduaan beda. Ji kocur pada kau boleh ban sopir. Janu hiliran terang. Setong adan, setong na agama. Setong nang imami, setong na titi makmumah. Masjid bani gendeng lah. Bani gendeng amun masjid. Mik ka ba? Ya kala mik hadrar. Apa mik apa ya? Wah mik silancong jocon. Se up mik apa nya mana ber. Se buat ya ari anna lancong. Di atas dua, bobo dua boleh. Ya imam maga TV, makmum maga TV. Cak saking makmum maga TV, imam maga telom vendena. Aku datang helap ya. Are bah pada ke TV imam ke TV makmum ke TV bodi selebih ani boleh bu bodi selebih ani boleh oh juru beni sumnap ni kan dak bero kau le ko cerita lah kok mangkat ku le amonya dan duhur lah jangan kau le ke sopir eki ambu ke pikir dulu nyari masjid marang engki depa ke masjid silain lah pak akamat ke kapi are to los tada ringat dan masjid kanceng lah abang. Jangan kulit, ya Allah, ada jadi yang kuih Jumatan melolo juga masjid vera. Jangan kau leneng efek ke. Mayura kah apa jang tibi kah? Mayu apa jang keduaan jaga tak kira beda dengan makmum yang dina deh. Laba jangan apa de tengor yang apu. Ini pengaporan om. Ki kena bun jalan apa lakon nah. Jalan apa lakuan wah. Burin ki banyak celot dah. Kena bun jat dengai kepek ngare. Kretek yang muka labang. Kemarin masuk ke dalam tok. Adzan Allahu Akbar Allahu Akbar ya Allah riak tukang adan lah jangan gula dengan beke. Mengan gula mari adan beni terus abaja ngibade. Kanceng boleh masjid mangkat alakoh. Masya Allah dah muk jadi jangan gula dengan beke. Titi vera intar adan. Ni beni yongku. Adan bani kata masuk sunnah saya kalako sebelum abajang muncet abajang ngejak nyol manganyol adan nom mana saya pikir Masya Allah kala na aba kalako juga to du soreng mun masjid tak ya adan nih begina adan sedeng kalakuan berat karita iki bega sabe emikah jano kan adan nengi sabe tani beni yongku mun tatemu benreng adan dung teh dungan sering ongku ya ongku ning sumenep bader yeah ye bojur teh kena ngud ke cek saking lo sepor hihir wan gue nak kena jur beradan ke TV iya pangari ya pas hidung teh dungan Allahu akbar Allahu akbar ngale ngule kesupir la tukang adun ya nggak ada bah imam burung mama ngale jadi masjid lain jangan gule kesupir ada dung teh dungan nggak ongku je saking gendeng setin jompo petat bun gule apa deh jangan gule nih bete la no tak butuh nyapa bentar lah tak butuhnya banyak bentah dan makin benih. Kau tak usah kau ini, kau Rasulullah sudah tak usah aja. Mari ke masjid, pipa. Mari ke masjid, pipa. Lah mari urusan. Sampai anda usahanya banyak malah laki mun pon aja ke masjid. Tak usah aja. Ambui silain, pak. Hizbil Nasr, Hizbil Bahar, Hizbil Sakran, Hizbil Sarkawi, Hizbil Hukama, Hizbil Fuqaha. Ambui ke pipa. Pokok ke masjid. Mantim ya. Kau lewen sampean montro oni nga abba de ongguan nongku ka Allah panja. Tengku ba aja nga. Monta ka masjid maki kiai taong gua ni mana jadi ja. Marah lah ustad sih kan gila tat.
Enggak, mun lebo aja ngelek kena tak ada usahan nasi ke masjid. Makai alim ngaap pacara nama baca kitab. Ya, taung gua jadi ya. Taung gua je. Nangilate. Kalau lagi nyantai ke Bashir lampu. Ke Bashir tuh mantuka karena gara-gara makmuman tak yantos. Mius walaupun. Mius parapan. Karena bangki je mius. Kita uning je beremba kabar. Ning pas ikamat di. Nah, sholat pinter jengi. Tukah bu rabun nabi ya. Agak rabu tukah. Malah ikamat di siapa nih bagi nagamat. Cek pun pada perjanjian cek sebelum. Cek pun asan pesan beliau cek apa kau nantos. Nah dia kata mantap tuh berat. Duhur sekalian bu. Duhur sekalian. Tukah beliau. Karena gara-gara sholat duhur ukur cakan silain saya pun lasarnya sholat berjamaah sholat boleh jadi saking beliau tuh apa ke Bashir dia sejak teluari hatam Quran kau lihat oman ben kau lagi ya Allah maafir lahuma ki ibadah ke Bashir ki ibadah apa nyambis mana bi kata lem nengi pengkir meja kesah Quran sejurajuh buka mun kolen ada letak itu masih ada salbut ke saya nyama Quran bunyi pat ke pataki bu dari banyak saya bocah saya mau colong ke lepat tuna din sampean kan lenyi Quran lagi ya cecet berak siom melolo berak ngaji sekoni siom milih beli ke yang ada din kituan Bashir nya tak usah dibeli dia kayak bocah apa bagi siom bocah berak sa ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siyom lah, ambulah mari lalik balik. Malay kalaku malam. Doa lagu malam terus kisah ayat pun. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Lemon lo. Siyom boleh berak siyom milik balik Quran terus tak butuh siyom melolo Quran terus oleh ganjaran muni baca oman sekalian kula beni jaipon malakku saya terus apang dia ben kiai ya coba kula kuwi mau Quran kiai ke Bashir pon cucuan ben apa ben tiapul belum ada terus ya mi nganto sa lastare na mau Quran mi sa ceki pa lastare iya mo tak pa mi yusa sebuna kitikal ngereng apa ingon diceke beda si motor tak olok salam belekan na ngereng ya bul panggi nang idelem beni nang ipatamu ya panggi nang idelem karena poni pangki je beliau mau Quran jadi tak terpunten nafsina saged kerengcek kerong agak dito kiai abdina aman ada demi ada nafsina apa rengjen kula kita tujukan kieu punten nafsina gak dito ampun cikal mare nang kau lagi tak anujukan dia bol kita anu tujukan kan kula tiga lah sarang bencen kula ini ketong setong gaula nakan pun ki Bashir nang ibadah sampai ada bu kau lejan anu ya bul tak itu edung mulai malam makol delok anu mi keng keduan panyongkan je pun apa ajunan tiai dan ya bul punten anu tak juli ke bela anu guru ya bul ku ke bengaci mulai kol telok kakol setengah betok ku ego ya marah mun kiai sejak ong gua mulai kol telok malam kol setengah beto ku iko mambian ku genggun kacang sebereng bahi pagemet ada sekali kiban kul na boleh dari kol telok kol setengah beto si ada buku genggu lek nah acara apa dia pun acara apa nengi mobil sehingga ya ngkok ben kepitan napot wah ke Bashir dari kol telok orang alim belum pakai Bashir
Orang apa Ki Bashir? Siapa sih tak doa Ki Bashir? Diri saking kebetera aben ngadu ke Allah, ki nyangu Quran, dari kol telok ke kol setengah petok, setambu sekali. Kau lebih nembian ya, apa Quran tak itu mau coba dengan di malah. Mara kayak ngai berdiri di Quran nambia. Iya. Mara berdiri di masih nggak berdiri turung sih nggak. Meja aja. Jadi, no, udah sambil pikir apa boleh tak? Si sering hari yo. Apa ngajian kan sepenting beda saya kelakuan. Sepenting beda saya itu. Tuh repon Bismillah nggak nih kan? Bismillah, Bismillah. Mulai mangkir bapak. Ke masjid coba. Sukses mengaji. Pong kau lebih sampean Bismillah. Iya ke masjid coba. Pong kita ada silang ngalang nih kau lebih sampean. Muncul yang ngintar ke masjid. Datang perasaan todus pak. Setan roh apa lo. Deki mun pas bede tetang keatan. Bende emak bende. Ben banyak apa. Setan jadi nong. Jadi dengan ki jadi cek. Lah setan jadi positif setan. Oh ku ya. Dan apa boleh banget. Dan emak bende mak rong sarong ni. Ke masjid coba kak. Alhamdulillah. Ya letang teretan ngaji sekalian laung ke ongku ke masjid. Cek ke TV suarga le engkau kau ni gi ya ben mun lepas masuk ke suarga pagi. Engkau teret lah mun bode tetang ke bode ben pen kecekel bapak. Cekel pak. Ada tak kening baca ayat kursi je. Amun setan si Allah suruh baca ayat kursi buruk. Ngare mun baca ayat kursi ri tahlil le mare. Tina. Tuh mapakala ka sapa. Mun laki anu nih. Harus si laki ngaji si bini ngaji. Papa bareng lakuna. Karempek sebelum nanti dong. Lek, cewek kok. Malay temu cewek kok rebeni betul neraka. Sebab pada debu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Mau pagempang debu. Orang muncet leka kebai dari suarga ben Allah. Muncet acap pas suarga. Paringi kelar jaga aja ben Allah. Kangkui ngalaksana aki pangkonapan situ lantaran masuk na ben ke suarga. Keng orang muncet pone ke kebai dari betonan neraka. Kiai sahaba boy. Paksa berma boy. Tak ke. Jadi mungkin kero ini ngekau leben sampai atas suarga banja. Mayu teng kubas. Ngaji pada ben mangken tak kira kita rosaki banja kan ngaruh pesenan pak kok lagu na cewek ilek sobur iya mas pak pada jaga kol beton gulaku tuh alhamdulillah mas mata gas yang ngajak iya yo urus pada kol beton ngiding pak kengles jelas pak jujur kau lah mun tak jaga tahajud sobu tak jaga lah tak apa jeng sembuh je. Ongku kau udah jelas apa kau saling-aling ni. Jarang beni berak ke sambian, beni berak ke gaul orang apa jeng rasa berdua. Kasaka kapi na manusia berdua. Perak reng orang secet epademang ben Allah, saya bisa ngelaksana. Iku le bocah. Mun bini anda jetang ni pak. Kan punya bini ke kodung bini anda. Jetang ni jadi ya. Saya melarat saya laki, saya seneng si bini. Hari hebat orang yang tangi. Maka bila urusan mau di kompor, iding tengah malam bila perlu ibulit ngare. Kalau orang ngantil nasi, sabar ya mereka tidak boleh. Tan nong. Kaulah nih pak, kaulah. Setan bila gadung datang, setan boleh guna benih pak setan. Tiba cet apa setan kencang. Kaulah kadang peleman kok dari Bengkalan, depan ke jongkok. Setengah telok. Mun malam ke Bengkalan, kan ke depan ke jongkok kalau setengah telok kan. Deki pun kalau setengah empat, kalau empat lah apa jangan sok boleh. Kadang pikiran benap suara bentak lah bentak neng sekali je mulai beri. Cek paksa tak bagus ki aja paksa jadi. Kan iser kan lah payah. Lah mi sakit. Lah payah boleh benci tak pati sehat. Dan pikir mau tak pati sehat mak teger kau jangan debak ke Bengkalan.
Coba ke Bengkalan depak. Iya pah berak diri ke Tedungan kalang ker si mojak payah. Ke Bengkalan depak. Kau ni kaya sino mek. Kau tak benta sambia. Sambian mek pintu jauh kalang ker ben ke masjid. Kau lagi ka bolong. Kau lah makita niat entara kalang ker mun tatandung agulu. Langsung depak pah kalang ker. Diri semaan. Apa pah kenceng si orang kalang ker pada tak kenceng om. Ara pa bulan orang apa jang kalang ker tak itu mau oleh apa je ke masjid tak itu mau oleh kengun ke pasar jelas le mulai na. Makita ngi mulai sampai paling punten ngi betongar. Ingat rumon tak keng orang jeti manong kon tak bisa pah minta jaga ilat balik. Jaga kok lakun aku aja sok. Aku aja kalang ker, aku aja ke masjid. Sebini males ke iya mah yo bareng mas. Kok tak kok beraga tiga dia. Mare ngaruh harusnya kasus sami pada sengkasi ngujak amarin boleh marin ngaruh ampun tak usah kesengka pajak ke bismillah balik berdoa oleh tak usahnya banyak pengajian aja esena setong merah kalang ker lagu apa ke masjid bila berdoa dengan salatu khairum minan naum aro ngajak ke bajang bening ngajak tedung ngajak ke bajang roh kan jantan gula kau lengo jani man kaman usul salatu hirum minan naum majak pelancong karena romak nana tedung usul nika salat ta pelancong salatu khairum minan naum bener salat ni beni naum pelancong naum ro tedung makna salatu khairum minan naum. Kalau lo nyalo. Naum ro mani pamadura tedung. Tedung. Maka saya tak kata dubur lep-lep ro mun naum ai pala. Dia bera usul. Dia beni salah usul bera. Bon cikir namun bisa sih bek tegas. Mare dengu deneria dan sopu. Mun posop na sabak mau urip ko boy. Lah sila sepo iya sabak na dan sepo dan sambito ba Allahu akbar Allahu akbar dikir na bag si bag mas lemes rawat jad pah tada si kemak ada dikiran masjid dikiran langker bilu sepo rak ada pak cak lecak ke kapi la ilaha illa anta. Mara masjid di masjid tak ngajiri mara dikirna. Tak jadi ngajiri ke kepi. Subhanaka. Saya ngantos jad lah nunduk nih budinga. Ya oba lagu nih lekan oba wano. Lu beni salah aja keng mayu dengu dener ya. Mayu dengan dia benih kan dengudan nih gua apa aja embu sompu pasti bawa sepo. Dia maju bismillah. Absen pak mulai laku nomor. Absen pak mulai laku. Rasulullah biasa absen. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung abiluk adub ke jamaah. Syahidun fulan. Beda sini ngali anu. Dia mamak tada. Songkan para pantur dulu ya tina. Anu roh. Beda sini ngali dia mamak tada. Ngaruh. Titilaku tak langkong imam kiai. Abiluk langsung tanya ki pak. Assalamualaikum abiluk langsung pak. Arya mak pah tada sekali dek. Beni dek masa anu mak tada. Beni pah tada sekali dek mer ya. Atanya ke siapa mulai tada sekali. Cereng cet kadang si aden kiai nah. Si aden kiai ini si agama kiai ini si apa jeng kiai nah. Si makmum siapa nyai nah. Katanya ke siapa? Beda remah. Jadi sebenar. Subhanaka. Tole tadi orang ya. Tole bakun tadi orang. Takar kalau setengah lima. Hari takar ngomong si keluar. Tak tuli kamat di mek takar duluan hari. Coba nah. Pengajarnya setong malam makin bera. Apa jan? Ke masjid. Lah wayu. Jadi dua lah belikan nama le bedol. Nomor setong orang si fokus. Saya paling mapan tata krama nah sendek lah ngalah sendeknya apa gak ada sendek ata tolong sendek ngormat beni seesapa
Beni seilang alay, beni saya tolong, beni saya hormat saya bagus. Justru saya nolong, saya langala, saya manfaat, saya ndak ngormat arwah saya bagus. Nomor 2 ke masjid. Mari Pak Nom, masalah nak kau leben sampean mon ke masjid. Ada mari Pak. Karisi muli ya wira Allah Pak Nom. Bila beje ngabek ke masjid. Duh, tak usah ceng lenceng je amalan, tak usah ceng lenceng. Pada Rabu sami mulja sakak ditoh pun apa sih bisa ya turaki pukul 10 lah pukul 10. Arilah sejam. Iya. Mata noro kali ya si alak ko ni serem. Biar ning tak pati noro alak ko. Nah ni benih segenda jan. Ya talle ja ya mak ni benih je sejam. Oh korna pengajian dari sejam mulai berdiri sejam tak nyaman ki aja. Makin nyaman kambian ke kau sih tak nyaman. Tak bisa je. Arilah pak kali na mulai gulak-gulak bu. Lantaran si sami mulja saya ngak pak muni jagai bah jaga. Lah orang kuat muni jagai bah jaga. Mun tak tuli jaga sare sombuna bah solat bu. Ya sombuna solat bah mun tak jaga di. Cumar korong mun tak tuli tonui tak mangkat je. Asreng ro mun tak tonui sombuna tak ngasorot je. Ini nama yo angkep angkep kompor konar ya. Pah tonui sombuna lecu. Sagak dinto apa sih bisa ya toraki manter pangkin perpangkian selain selangkong sampurna abtina secara pribadi saing kepada kacang kolangan pamator nyon sobo rasa sobung bata sepon bagi kaselain boleh doa aja marah sebut kaselain boleh beremar ya marah doa hari kan cocok mode yang bentukan ini dek remah marah sila sedang ide jaga itu marah ada ini mana adu mau Fatihah areng sareng bila ada pak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali beli berapa jan buk beli saya tak pati sampung pikirnya ke beli 11 mau Fatihah areng sareng bila ada pak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kereta kaki pon apa sih titipen tanah kaula ben sampean wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil maos wa iyyaka nasta'in nengi dedeh sambil kereta kaki ke Allah pon apa sih titipen tanah kaula ben sampean ani kebeni doa ada kan tah ani ka ongkuan kaula parlonya bis ka Rembang ka Cobo Tengah wa kangkui ngaule doa panikah dia beda ongkuan paci kaula kan parlo acareta makipun pan berempan kali na sambian abang ki benten kaula pasti pakuna careta sabab mak le titieugin na ka ajunan ni ka beuni doa ta kan ta beuni ben soromben wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kereta kaki nengi dede pon apa sih titipen tanah kaula ben sambian yang sambil minta wa iyyaka nasta'in wa iyyaka sambil kereta kaki arisan tertuli ngening pangeran ter apa sih penta ke kapi kabel pokok cek keluar ning lesan bakun wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in cecelan kari seminggu pon pangeran lah sok masuk mandiman bang mekar kadang bolan apa enta ke kapi sing mun doa sabias sebuk tatakrah manoreng doa dengan kak tanang reken dia ken dina ken dedah hadwa mangkibaihi oleh kan sao korafau sao pama istadda pama banget se penta ota bokeng bodo seke penting e penta babak anggaan ya Allah mun teker ngari roa arwa jejelan je baran udah tila melenga ro tina kala normal bae lah mas ya kana stain wa iya kana stain sampai kereta ben senga lagu ili ben kule cek maburungan doa ngan kui pikiran pebunyak dengan doa tak depak ke pangeran pola ni peburung tibi ben pikirna Allah pada pak aki cukan guste ke Mekah ben ke Madinah dan paden ke tetangga selain amin mari doa pikiran nyaut pak tapi oleh di mamon macam kok ya apa sih dia namun boko ya tepak kau jon ya aduh mak tak gerdo pak ke pangeran cek bereng maki malaikat dan rogi menggi ya roh tina cek peburung tibi
Kala ada pokon pada pagi Gusti ke Mekah ben ke Madinah ngak ro pokon kunde ibah ke pangeran. Ampun, cengar kepir lah. Bila dapat wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kereta kaki pun apa sih titipen kau leben sampean ke Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sagad dintoh pun apa sih bisa ya toraki korang langkung nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.